salin simi MP Rebati Tripura ni Yaktwi Chengsawi Rwjakha gonda sora bukasni Raisya Bari Higher Secondary School no Vidya Jyoti ni Samung Bwtang salo rungnok ni frongna rwai baksa koksa pandawa asok lakha Samung Tripura ni MP Rebati Tripura awuni yagulo rungnok kitingai berai nakha MP Rebati Tripura te mini logyo tonglai kwbangma adongra haste hafoni chaito mumbai rungsrungmung no teibu buskanggo tlangnani nahar mungo bebagai kaira school no Vidya Jyoti ni bisingti khlaijagai tongo Samung taklai bisio jotoni slai kwbang rungnok no Vidya Jyoti ni Samung khlaijaka rungsrungnai rok srungthani mungsa kebe mungphaya teikhe Rwjakha rungnogo kusuk beremni phurungnai salo Samung Tripura ni MP Rebati Tripura ni Yaktwi Chengsawi Rwjakha dolai hangkhorni gonda sora bukasni ni Raisya Bari Higher Secondary School aboni yagulo rungnok ni joto phurungnai rok bai MP Rebati Tripura koklam salaikha paithago koktuma thumnai rokno koksana thangai Samung Tripura ni MP Rebati Tripura shakha haste hafani chaito mumbai joto nangmani samurok daktino spungjaknai hini shakha tei gana gini tongnai amchani lukurok uilani slai tabok rungsrungthani sep kaham manai hini bo shakha paithago rungnok ni joto thai berai naikha MP Rebati Tripura tei bini loge tongnai kwbangma adongrok Raisya Bari School amar taklai hasti sarkar Vidya Jyoti প্রকল্প দায়িকা আমনভাবে হামবাই রাজ্য সরকার না Raisya Bari এমন একটা জায়গা যেটা বাংলাদেশ বা একদম 1-2 কিলোমিটার সেই বর্ডার থেকে স্কুল তো সব থেকে কোচাল হিনিমানো রাজধানী থেকে এবং 99% ওরা জনজাতি তো অল স্কুল নি ডেভেলপমেন্ট অত্যন্ত জরুরি তো আমনভাবে রাজ্য সরকার Vidya Jyoti প্রকল্প দায়িকা সামুং নাই কিন্তু তাবুক সে আবার ডিক্লারিত তো যেহেতু তিনি অমনি একটা সুবোধ বোধন নানি তমনি সূচনা তো রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা খাইমা বলেছেন খাইমালিয়া যত ঠিক তমনি ফাইভানো আমার স্কুলও ফাই অরণে টিচার বাই অরণে যারা ম্যানেজিং কমিটি নেব তবু বড় বাই কক সাকা কক সাবই অরণে সমস্যার নাইকা কিছু আং নুট নাখা বড় আনামরিখা और एडिसिने आयास बो फाइथां बायका बिनारो किसो इनफरमेशन नांगमा तो अमनते कक सानाय साकावा जाते और कामप्ले स्कूल स्मूथली रान नाते टीचर आबो Raisya Bari जेमन सारा त्रिपुरा बंतंगो आं सैमन आबो जेहेतु जोंआबोनि सब्जेक्ट टीचर रिमेन तो आशा कयो आगामी दिनाव नाय कलेज रगबो ताबो सरकार उद्योग ना जा ताबो किनके शुद्ध जारा कक बरक भाषा भाषी बड़ एक दायित्व लाई नावि तंगो केवल बांग्ला टीचर मानो किंतु भाषा इनके कक बरक मानो तो बनस रिक्वेस्ट के स्कूल कतिपय रिक्वेस्ट करे बनो बाड़ती एक दायित्व निजेनि आमानि कक निबे तो अब चलि तंगो किंतु कक बरक भाषाभाषी चिनि बरक किसा कम संख्यक अब जों कक सालायका जाते तेबो 2-3 जन लिखायके अंतत 6 to 11-12 जे तमानि अब जों परिमान Gonda Teishan isimi biplop ni kokthum Chini Khorang